Umefikia mwisho, umeomba sana, umeona kwamba hapana, katika mambo haya sasa nimeanza kukata tamaa. Nikutie moyo kwamba Mungu bado yupo kazini, anafanya kazi hata sasa, anafanya kazi. Mungu alifanya kazi nyakati zile, hata leo bado anafanya kazi kwa mambo ambayo tunafikiri kwamba haya hayawezekani, lakini Mungu wetu yupo pamoja na sisi, anatenda kazi pamoja na sisi, anatulea, anatuelekeza nini cha kufanya. Tunakwenda chini ya maongozi yake, kwamba anatuongoza tuelekee hapa, twende hivi. Hata kama tupo katika wakati mgumu, lakini tujue kwamba bado Mungu anakujua, bado Mungu anafanya kazi pamoja na sisi, lakini bado Mungu anatulinda, lakini pia anakupa afya njema. Kwa hiyo tusikate tamaa, hata kama tuna ubinadamu, lakini tukumbuke kazi ya Mungu pale msalabani. Kama Kristo angekata tamaa, tusingeweza kukombolewa, lakini Kristo kwamba akajua kusudi la wito wake hapa duniani, kwamba Yesu hakuishi kwa kubahatisha. Yesu aliishi kwa mipango kamili hapa duniani. Alijua kwa usahihi na kwa muda kabisa sababu ya yeye kuwepo duniani, kwamba ni nini na kwa muda gani atakamilisha kazi ambayo pengine pale msalabani ya kutukomboa. Ufahamu huu wa kusudi ulimpa mwelekeo thabiti hata pale alipokuwa anakutana na mambo magumu pale msalabani. Kwa hiyo Kristo alijua kusudi la Mungu, alijua kwamba haya yote yatapita, hata pengine kama nitakuwa katika mateso makubwa, lakini lengo la mimi kuwepo duniani ni kuona kwamba hata kama napitia nyakati ngumu, lakini ni kuona kwamba mwanadamu anakombolewa, mwanadamu anaishi maisha matakatifu, mwanadamu anaishi katika utaratibu wa kimungu, mwanadamu anaishi katika neema ya Mungu, mwanadamu anafutiwa ile hati ya mashtaka ambayo tulikuwa tumeshtakiwa. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa kusudi na wito wa Kristo. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba tunaishi hapa duniani ni kwa sababu Kristo alijua kusudi la wito wake hapa duniani, kwamba amekuja duniani ili kuja kutukomboa, tukawekwa huru, tukawekwa huru na dhambi. Hata leo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe.